رب نے سانو اودا امتی بنایا جیسا امتی بڑھن آستے نبی دعا کرتے رہے کہ مولا اے امت سانو عطا فرما دے. رب فرما دے نہیں اے حسین امت ہے, اے عظیم امت ہے, اے برکت علی امت ہے, اے برکت علی نبی کو عطا کرنی ہے. رب دا کنہ احسان ہے, رب نے سانو نبی آخر زمانہ امتی بنا کے بھیجا ہے. رب دا کنہ احسان ہے, رب نے سانو میں نے دسو جڑے بندے ہلے تو چل رہے کہ چپ کر گئے نے انہیں کوئی چیزاں کیتا سی امتی بڑھنا واسطے, کوئی روزے رکھے سن, کوئی منت مننی سی, کوئی حج جانا کیتے سی کہ اسی نبی دی امتی بن جائیں گے. وہ بغیر مانگیا سانو رب نے اپنا سونا نبی عطا فرما دیتا ہے. رب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین, میرا امتیاں دے احسان ہے کہ انہوں نے اپنا محبوب عطا کر دیتا ہے. رب نے سانو سورج دیتا, چاند ستارے دیتے, زمین آسمان دیتے, چلن پھرن دی طاقت دیتی, اکھاں دتیاں, بولن دی طاقت دیتی, سنن دی طاقت دیتی. کتے بھی احسان نہیں جتلایا کہ میں تینوں فلاں چیز عطا فرمائیے. جو رب نے اپنا محبوب عطا فرمایا, رب نے احسان جتایا. امتیوں تواڈے تے میرا احسان ہے کہ تانوں میں اپنا محبوب عطا کر دیتا ہے. جنوں حضور دی آن دی خوشی تے اونچا بولے گا سبحان اللہ, اٹھا بولے یار کج کے بولے گا سبحان اللہ. کیا بات ہے, اللہ تعالی ذوق سلامت رکھے. دوسرا جیسا آقا دی بارگاہ سونا درود و سلام پڑھیا, جنہیں درود پڑھا ذرا ہاتھ چاہ کے ہاں بولے سبحان اللہ. پڑھیا کر درود حضور تے سیدھی روز مدینے نو ڈاک جاندی, کملی والے دے کولوں مڑ لاکھے رب دے کول فلاک جاندی. او پڑھیا کر درود حضور تے ایدے نال زبان ہو پاک جاندی. جڑا بندہ درود پڑھ جائے نا دنیا دی محتاج ہونا نہیں ہے, وہ دنیا دا محتاج نہیں ہوتا. درود پاک دے والے دے نال ایک حدیث پاک تو اپنا ٹائم انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. ایک گل میں اللہ نے ولی دی سنا کے انشاءاللہ گل مکمل کروں گا. درود پاک دے والے نے ایک حدیث پاک دوسرا کئی دفعہ سنی ہے, وہ میں مکمل حصہ کرنا چاہنا. آقا دا فرمان نشان ہے جڑا کوئی امتی ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے رب کائنات انہوں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. جی شاکے تے چپ کر جو, جب پاکے تے کہہ سکتے ہو سبحان اللہ. رب کائنات انہوں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اصل تو بھائی انہوں نے گل سنی ہوئی ہے 70 نیکیاں لے بھی, 700 نیکیاں لے بھی, 10 انہوں نے تھوڑیاں لگ دیا نے. لیکن حدیث پاک ہے دوسری حدیثاں بھی ہیں نے, لیکن جڑی میں حدیث پیش کرنا چاہنا اگلے جملے تے انشاءاللہ جنہیں ہون تک سبحان اللہ بولیے, اتنا لوگ زیادہ بولو گے. میرے رب کا فرمان ہے, آقا دی شان ہے. آقا نے فرمایا جڑا امتی میرے تے درود پڑھتا ہے رب انہوں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. عقیدے دا جملہ دے دے ماں, عقیدے دا جملہ اسی درود بھی پڑھنے آتے سلام بھی پڑھنے آتے. جڑا درود تے سلام دو میں پڑھتا ہے دو میں اچھا کے بولے گا سبحان اللہ. ماشاءاللہ سلامت رہو. زید بھائی عقیدے دا جملہ دینا چاہنا اسی درود پڑھنے آتے رب سلام دیتا ہے. اسی درود پڑھنے آتے رب سلام دیتا ہے. اسی سلام کرنے آ مدینے والا جواب دیتا ہے. اسی سلام بھیجی نا کسی ایم این اے, ایم پی اے, وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم پاکستان, صدر پاکستان ہو, او دا سلام دا جواب آ جائے. اسی پورے پنڈ ٹول لے کے شروع ہو جائیں گے یار میں نے وزیر اعظم کے سلام دا جواب بھیج دیتا ہے. اور جن ملک دا وزیر اعظم صدر جواب دے وے او دی خوشی دا عالم ہو کے پورے پنڈ سے ٹھا دے اعلان پہ کرے کہ میں نے صدر پاکستان نے میرے سلام دا جواب کر دیتا ہے. اور جڑا سلام کرے تو زہرا دا بابا جواب دے دے میں دی خوشی دا عالم کی ہوئے گا یار. سارا عقیدہ ہے. آقا نے فرمایا جڑا امتی میرے تے درود پڑھتا ہے جمعہ یا شب جمعہ, آقا فرماتے ہیں میں خود دا سلام سماعت بھی کرنا وا کہ وہ دے سلام دا جواب بھی عطا کر دینا وا. جب آقا سلام گھلن اور تے کتنی سلامتی ہوئی گی. رب نے فرمایا انہوں 10 نیکیاں ملدیاں نے, 10 گناہ معاف ہوندے نے. اسی کریے نا کوئی نیکی, سجا فرشتہ حرکت چاہتا ہے نیکی لکھنا شروع کر دیتا ہے, کھبا فرشتہ چپ معاذ اللہ علیہ باللہ کوئی خطا ہو جائے, کوئی لرزش ہو جائے, گناہ ہو جائے, کھبا فرشتہ حرکت چاہتا ہے گناہ لکھنا شروع کر دیتا ہے. سجا فرشتہ چپ کوئی حرکت نہیں, لیکن قربان جاوا سونے کے درود تو جو سونے کے درود پڑھیے سجا فرشتہ کی حرکت چاہتا ہے, کھبا کی حرکت چاہتا ہے. تو اسے پوچھو کہ جماعتی صاحب ایک ہو جی گل کی ہے ایک کمالے دونوں فرشتے کہنے لکھن گے. میں عرض کرنا جو آقا نے درود پڑھنے ہیں سجا فرشتہ نیکیاں لکھن شروع کر دیتا ہے, کھبا فرشتہ گناہ میں ٹاور شروع کر دیتا ہے. اتنا اجر ہے. میرے رب نے فرمایا کہ میں محبوب درود پڑھے اور میں 10 درجے بلند کر دینا. گورنمنٹ دا ملازم ہوئے نا ایک سکیل دا اور دوجہ سکیل مل جائے بڑا خوش ہو جاتا ہے, تیسرا چوتھا سکیل مل جائے بڑا خوش ہو جاتا ہے. جنہوں 10 سکیل کٹھے نوکری با جائے جنہی تنخواہ با جائے وہ دی خوشی زیادہ ہو جائے گی. وہ ایک دنیا ہے, کل من
तमन्ना अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। वो ज़ात जड़ी बाकी रहनी है, जन्नत जड़ी बाकी रहनी है, जिथे असी बाद जिंदगी भर जन्नत च रहना है। ओदे दर्जे 10 बुलंद हो जाणगे। जेड़ा चाहंदा जन्नत साडा दर्जा बुलंद हो जाए, वो तो ऊंचा बोलेंगे या सुभान अल्लाह। इत्थे तक हदीस पाक तुसीं सुनी है, हज़रत सलमान जुज़ूली रहमतुल्लाह तआला अलैह दलालुल खराज शरीफ में आप फरमाते ने, आका ने फरमाया इस तो अगला हिस्सा जेड़ा बंदा मोमिन एक दफा दुरूद पढ़दा है, रब्बे कायनात ने एक दफा दुरूद पढ़न दे नाल एक फरिश्ता पैदा फरमांदा है। मठा बोलियो यार, गज के बोलो सुभान अल्लाह। चुप चुप बंदा ता बोर लग दे, क्योंकि मैं आया ना रहींगा खान तो बस हज़रत गुलाम फरीद की धरती है, तो सराइकी बोली जाती है ज्यादा। मैं खुद पंजाबी हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू पंजाबी सराइकी फारसी सिंधी भी साढ़े नाल लगती है, सारे जुमले बनवाते हैं थोड़े थोड़े। मैं जुमला आज करना चाहता सराइकी था कि चुप चुप बंदा तो बोर लग दे, खुश होवे तो होर लग दे, कम अज कम 90 लेके मिलते सुभान अल्लाह ते केड़ा जोर लग दे यार। देसी क्यों खाने वाले बैठे हो, ऊंचा बोलोगे सुभान अल्लाह। जल्दी मजलूमा पढ़ लवांगे इंशाअल्लाह। मेरे आका का फरमान सुनो, आका ने फरमाया जेड़ा उम्मत ही मेरे एक दफा दरूद पढ़ता है, रब्बे कायनात एक फरिश्ता पैदा फरमांदा है। सहाबा दस्त बस्तर करते हैं, या रसूल अल्लाह रब दी कायनात फरिश्ते ने भरी है, रब दी अर्श को पकड़ने वाले फरिश्ते, बारिश का एक एक कतरा लेके आने वाला एक एक फरिश्ता, बच्चों की हिफाजत वास्ते कमो बेश 70 फरिश्ते, साड़ी हिफाजत वास्ते फरिश्ते, साढ़े करामत कातिबीन, मुनकर नकीर। आका दी बारगाह मदीनतुल मुनव्वरा रोज़ा रसूल 70,000 सुबह जाते ने, 70,000 शाम। जब एक दफा जाता है क़यामत तक बारी नहीं आएगी। या रसूल अल्लाह रब दी ज़मीन ते फरिश्ते ने भरी हुई है। या रसूल अल्लाह साडे दुरूद पाक पढ़न दे नाल रब कायनात जेड़ा फरिश्ता पैदा फरमांदा है, वो फरिश्ता करदा की है, तवज्जो देनी है। तेरे ते मेरे सोने नबी ने फरमाया जेड़ा उम्मत मेरे ते दरूद पढ़दा है, ओदे दरूद पढ़न दे नाल रब कायनात जेड़ा फरिश्ता पैदा फरमांदा है, और दरूद पढ़ने वाले वास्ते क़यामत तक मग़फ़िरत दी दुआ करदा रहना। असी मर जाना है, दुनिया फानी है, चले जाना है, टुर जाना है। साडी औलाद उन्हां दी औलाद अगों उन्हां दी औलाद सिलसिला कितने पुश्तां तक जारी रहेगा? 2 पुश्तां तक, 4 पुश्तां तक, 7 पुश्तां तक नाम लैके सारे सवाब करने वाले मुक जाएंगे। फिर इजमाई दुआ आएगी जब ऐसे करने मौला आका दी सारी उम्मत में सवाब बख्श, असि ते सारे सवाब वाले ना कितना दुआ करेंगे, बस इत्थे तक गल खत्म। नाम लैके कोई साढ़े से दुआ करने वाला आज को 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद नहीं होएगा। लेकिन जो असि दुरूद पाक की आदत बना लेवांगे, दरूद पढ़ांगे, जेड़े फरिश्ते साडे दरूद पढ़न दे नाल पैदा होंदे रहणगे, ओ क़यामत तक साडा नाम लैके साडी मग़फ़िरत दी दुआ करदे रहणगे। यार जेड़ा चाहता है सारे सवाब का सिलसिला जारी हो जाए, ऊंचा गज के बोलेगा सुभान अल्लाह।